السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شمشیر احمد اب تمام ساتھیوں سے اپنے اردو کے اس یوٹیوب چینل پر استقبال اور خیر مقدم کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنی اردو یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے تو اپنے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن والے گھنٹے کو ضرور پریس کر لیجیے گا۔ آج کی یہ اہم سیریز JSSC کا جو ہے 19واں سیریز ہونے والا ہے، اور یہ کلاس ناول یعنی جو فائر ایریا الیاس احمد گدی کے اسی سے آج معروضی سوالات کریں گے۔ تو بنے رہیے، جڑے رہیے اس سیریز میں، انشاءاللہ اس سیریز میں آپ کو ضرور مفید حاصل ہوگی۔ تو چلیے بنا دیری کے سیریز کو شروع کرتا ہوں۔ تو یہ رہا آج کا پہلا سوال۔ سوال نمبر 1 کچھ اس طرح ہے: فائر ایریا کے مصنف کون ہے؟ آپشن نمبر 1 قرطلین، حیدر، بانو قدسیہ، انتظار حسین اور الیاس احمد گدی۔ تو سوال نمبر 1 کا جو ہے بالکل صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی، یعنی الیاس احمد گدی۔ یہ رہا اگلا سوال۔ سوال نمبر 2، فائر ایریا کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ آپشن نمبر محبت اور نفرت، آپشن نمبر بی مزدور طبقے کے جدوجہد، اور آپشن نمبر سی تاریخی واقعات، اور آپشن نمبر ڈی روحانیت۔ تو سوال نمبر 2 کا جو ہے بالکل صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی، یعنی مزدور طبقے کے جدوجہد۔ یہ رہا اگلا سوال۔ سوال نمبر 3، فائر ایریا کا پس منظر کس علاقے سے ہے؟ آپشن نمبر اے لاہور، آپشن نمبر بی جھارکھنڈ دھنباد کے علاقہ، کوئلہ والا علاقہ، اور دہلی اور ممبئی۔ تو سوال نمبر 3 کا جو ہے فائر ایریا کا جو پس منظر جو ہے جھارکھنڈ دھنباد جو کوئلہ جو ہے کول فیلڈ کا جو ہے کولیوری جس کو بولتے ہیں اسی سے یہ بنا ہوا ہے۔ تو سوال نمبر 3 کا جو ہے بالکل صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر بی۔ یہ رہا اگلا سوال۔ سوال نمبر 4، فائر ایریا میں کون سا طبقہ نمایاں ہے؟ آپشن نمبر اے جاگیردار طبقہ، آپشن نمبر بی جاگیردار طبقہ، آپشن نمبر سی مزدور طبقہ، اور آپشن نمبر سی حکمران طبقہ۔ سوال نمبر 4 کا جو ہے بالکل صحیح جواب ہو جائے گا مزدور طبقہ، ہے نا۔ یہی مزدور لوگ جو ہے جس کالوری میں کام کرتے تھے اس ناول میں جو بتایا گیا ہے۔ یہ رہا اگلا سوال۔ سوال نمبر 5، ناول کا مرکزی خیال کیا ہے؟ رومان ہے، تعلیم ہے، سیاست ہے، اور محنت کشوں کی زندگی اور مشکلات۔ سوال نمبر 5 کا جو ہے بالکل صحیح جواب ہوگا گا آپشن نمبر ڈی، یعنی محنت کشوں کی زندگی اور مشکلات کے بارے میں بتایا گیا ہے اس ناول میں۔ یہ رہا سوال نمبر 6، فائر ایریا کا مطلب کیا ہے؟ آگ کا گولا، آگ کا علاقہ جو کوئلہ کانوں کا علاقہ ہے، اور جنگ ہے، اور سوچ ہے۔ تو سوال نمبر 6 کا جو بالکل صحیح جواب ہوگا آگ کا علاقہ، یعنی جو کوئلہ خانے میں جو آگ لگا ہوتا ہے یعنی کولیوری کی بات کرتے ہیں، تو کوئلہ خانوں کا جو علاقہ جو مائنس جس کو بولتے ہیں اسی کا جو ہے بالکل صحیح جواب ہو جائے گا۔ یہ رہا اگلا سوال۔ سوال نمبر 7، الیاس احمد گدی کا تعلق کہاں سے تھا؟ اتر پردیش، بہار، دہلی، بنگال۔ سوال نمبر 7 کا جو ہے بالکل صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی بہار،
जो अब जो है बन चुका है झारखंड। झारखंड। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 8। नावल में ज्यादातर वाकयात कहाँ पेश आते हैं? स्कूल में, अदालत में, कोयला खानों में और गांव में। तो सवाल नंबर 8 पर जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला खानों में। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 9। नावल का लिहाजा कैसा है? रोमानी, मजाहिया, हकीकत, हकीकत पसंद आना और तंजिया। तो सवाल नंबर 9 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 10। फायर एरिया किस संफ में शुमार होता है? अफसानी अदब, ड्रामा, समाजी हकीकत निगार नावल, तारीखी नावल। तो सवाल नंबर 10 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजी हकीकत निगारी नावल। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 11। नावल में मजदूर के किन मिसाइल का जिक्र है? तालीम, इस्तेहासा इस्तेहासाल और गुर्बत और सियासत और मजहब। तो सवाल नंबर 11 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 12। नावल की जबान कैसी है? शकील है, शायराना है और सादा और अवामी है और मजाहिया है। तो सवाल नंबर 12 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सादा और अवामी। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 13। नावल में कौन सा अंसर नुमाया है? तखरील, हकीकत निगारी, तमसील और मावरायात। तो सवाल नंबर 13 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हकीकत निगारी। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 14। फायर एरिया के फायर एरिया किनके तजुर्बात पर बनी है? शहरी तबके, देहाती तबके, कान कानपुर मजदूरों के और फौजियों के। तो सवाल नंबर 14 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मजदूरों के। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 15। इलियास अहमद गद्दी का तर्ज तहरीर कैसा है? मुबालगा आमेज, रोमानी, हकीकत पसंदाना और मुशाहिदाती। और सवाल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नस्री शायराना। तो सवाल नंबर 15 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 16। नावल नावल का मरकजी किरदार कौन है? सादिक, रहमत, रफीक, हबीब। तो सवाल नंबर 16 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रहमत। ये रहा सवाल नंबर 17। कहानी किनकी जद्दोजहद को जाहिर करती है? फौजियों की, सियासतदानों की, मजदूरों की और जागीरदारों की। तो सवाल नंबर 17 का जो बिल्कुल सही जवाब आया ऑप्शन नंबर सी, मजदूरों की। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 18। कोयला जो है, कोयला किस चीज की अलामत है? मोहब्बत, कामयाबी, मेहनत और कुर्बानी और बदعنوانی। तो सवाल नंबर 18 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी मोहब्बत और कुर्बानी, सॉरी मेहनत और कुर्बानी। ये रहा अगला सवाल। सवाल नंबर 19। गद्दी ने अपने नावल में कौन सा उसूल अपनाया है? रोमानिया, तंजो मिजाह, हकीकत पसंदी और तरक्की पसंद और तशव्वुफ। तो सवाल नंबर 19 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हकीकत पसंदी और तरक्की पसंद। ये रहा अगला सवाल। सवाल नंबर 20। कुछ इस तरह फायर एरिया कब मंजर आम पर आया? 1972, 1980 के लगभग, 1955 और 1960। तो सवाल नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी 1980 के लगभग। ये रहा अगला सवाल। सवाल नंबर 21। इलियास अहमद गद्दी का पेशा क्या था? वकील, अदीब और सहाफी, डॉक्टर, सरकारी मुलाजिम। तो सवाल नंबर 21 का जो है ऑप्शन नंबर बी अदीब और सहाफी यानी बी हो जाएगा। तो ये रहा अगला सवाल। सवाल नंबर 22। नावल में कौन सा जज्बाती पहलू नुमाया है? मोहब्बत, हमदर्दी और कुर्बानी, हस्द और खुशी। सवाल नंबर 22 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमदर्दी और कुर्बानी। ये रहा अगला सवाल। सवाल नंबर 23। नावल किन के खिलाफ आवाज उठाता है? मजदूर के, सरमाया सरमायादाराना निज़ाम के, मजहबी इंतहाई पसंदी के और सियासत के। सवाल नंबर 23 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। ये रहा अगला सवाल। सवाल नंबर 24। नावल का अंजाम कैसा है? कामयाबी, दर्दनाक मगर उम्मीद अफजा, मज़ाहिया, खुशगवार। सवाल नंबर 24 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दर्दनाक मगर उम्मीद। गद्दी के बगैर नावल में कौन सा शामिल है? शहर के लोग, उमरावजान अदा, आका दरिया, गौडान। तो सवाल नंबर 25 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शहर के लोगों। ये रहा अगला सवाल। सवाल नंबर 26। फायर एरिया किस नजरिया अदब के मिसाल है? क्लासिकी, जदीद या तरक्की पसंदी, माविद, जदीदियत। सवाल नंबर 26 का जो है बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा अगला सवाल। सवाल नंबर 27। नावल में जिंदगी के किस पहलू को जोर दिया गया है? मजहब, तालीम, मेहनत और इंसाफी दौलत। सवाल नंबर 27 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मेहनत और इंसाफ। ये रहा अगला सवाल। सवाल नंबर 28। नावल के उन्वान किस चीज की अलामत है? जंग है, तबाही है, जलती हुई जिंदगी और जुल्म। तो सवाल नंबर 28 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जलती हुई जिंदगी। ये रहा अगला सवाल। सवाल नंबर 29। नावल में औरतों का किरदार कैसा है? कमजोर है, मजबूत और बाहिम्मत, गैर मौजूद और तंजिया। तो सवाल नंबर 29 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मजबूत और बाहिम्मत। ये रहा आज का आखिरी सवाल। सवाल नंबर 30। फायर एरिया उर्दू अदब में किस हैसियत से जाना जाता है? तारीखी नावल, रोमानी नावल, समाजी और हकीकत पसंद नावल और क्लासिकी नावल। तो सवाल नंबर 30 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी समाजी और हकीकत पसंद नावल।
तो कैसा लगा आज की क्लास? उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा। अपनी राय और अपनी तासुरात का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट पिन करे है करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर और लाइक करें। और अगर आप चाहते हैं इस क्लास का पीडीएफ तो अपनी उर्दू टेलीग्राम से वहाँ मिल जाएगा आपको लिंक, वहाँ जो है सब डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। तो कल मिलते हैं एक और अहम क्लास के साथ। आपके लिए अल्लाह हाफिज।